Pozdrav svima, sada ću vam pokazati kako se kalemi na budni pupoljak. Znači došlo je odgovarajuće vreme za ovaj način kaleminja i ovdje ispred mene imam jednu podlogu šljive i ovako izgleda kalem grančica kajsije. Znači ja sam malo pre odsekao granu sa mog stabla i uklonio listove. Vidite sami, ostavio sam peteljke, tako da bi mogao lakše da rukujem sa pupoljkom nakon skidanja. Evo sada ću prvo da vam pokažem kako se skida pupoljak sa kalem grančice, a zatim i samo kaleminje. Evo znači uzmemo na primjer ovdje pupoljak. Ovaj pupoljak ćemo da koristimo. Znači okrenemo grančicu ovako na glavačke i sečemo sa nožem koru, znači ispod pupoljka, ovako, kao da kalemimo na budni pupoljak, to jest na spavajući. I sada je potrebno da skinemo pupoljak, znači sa drvenastog dela. Znači za ovaj način kaleminja se koristi samo kora sa pupoljkom, znači drvenasti deo trebamo da izbacimo. Evo sada ću ja sa ovim delom noža koji služi za odvajanje kore da polako odvajam pupoljak od drveta. Evo ga, lepo se lako odvojilo i ovako izgleda sada taj pupoljak. Znači za ovaj način kaleminja je bitno da se kora lako odvaja na podlozi i da je pupoljak dovoljno zreo. I sada zasečem u obliku slova T na podlozi ovako i sa ovim delom noža odvojim koru. Znači idem polako na gore i odvojam. Tako jednu stranu, isto tako uradim sa drugom stranom. Tako, znači kora se lepo odvaja. I sada ubacim pupoljak pod koru. Znači lepo ga uguram. Tako, ovo višak mogu gore da odsečem. I sada je potrebno lepo da stisnemo da pupoljak nalegne na drvo i zatim da zamotam. Znači ja zamotam sa ovom folijom. Znači idem ispod pupoljka, sve lepo stežem i ovdje malo ovako pritisnem, skupim i iznad pupoljka. Znači ne zamotavamo sam pupoljak, nego ispod i iznad. Lepo da se kora uz koru preljubi, stisnemo i sad zamotamo ispod i iznad. I znači kako ćemo znati da li je kaleminje bilo uspešno ili nije? Za otprilike 21 dan, ukoliko nežno dotaknemo ovu peteljku i ona otpadne, kaleminje je bilo uspešno. Ukoliko gurnemo peteljku, a ona se ne da otkinuti, znači kaleminje se nije primio. Znači razlika između kaleminja na spavajući pupoljak i kaleminja na budni pupoljak jeste da kod kaleminja na budni pupoljak mladar bi trebao da raste iste godine i da do zime izraste novu sadnicu, dok kod kaleminja na spavajući pupoljak, pupoljak tek sljedeće godine kreće u proleće. Evo sada ste vidjeli na koji način možete da kalemite voće na budni pupoljak i ovaj način možete da koristite i na ostalom voću. Znači ja sam u ovom slučaju kalemio kajsiju na podlogu šljive. Pozdrav!